तो जैसे भूख आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, प्यास आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आप डिले करोगे तो बॉडी को फायदे के बजाय नुकसान होगा। अब मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है, माहिरीन आए, फैमिली प्लानिंग वाले आए, वो कहे कि एक्चुअली जितनी प्यास लोगों को लग रही है अगर उतना पानी पी लिया जाए तो दुनिया में पानी के ज़खायर कम हो जाएंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, तो मानोगे उनकी बात? बोलो ना क्या हो गया? अब बोलोगे भाड़ में जाए, ज़खायर कम हो या ज्यादा, मुझे प्यास, तेरी तहकीक पता नहीं कल गलत साबित होगी, मैं तो आधा पानी की कमी से मर जाऊंगा। मैं पानी के ज़खायर गए तेल लेने, पानी चाहिए मुझे, पानी प्यास लग रही है। कोई फैमिली प्लानिंग वाला है कि ऐसे है, असल में कैलकुलेशन की है यूरोप के बड़े बड़े साइंसदानों ने कि इस वक्त गंदम और मकई और ये सब चीजों के ज़खायर कम हो रहे हैं, लिहाजा आप खाना जब भूख लगे तो ना खाएं आप, या आप ऐसा करें कि गुब्बारे खा के पेट भर लें, यानी नेचुरल तरीका ना हो, कोई और तरीके से वो रुई खा लें या कुछ भी खा लें। अब मानोगे उसकी बात? तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, पेट भरना है भाई हमने, ये कुदरत को पता है कि कितनी रोटियां पैदा करनी है, कितने, जब उसने भूख लगाई है तो इंतजाम किया होगा ना, वरना तो ये निजाम ही गलत है सारा। तो याद रखो, जैसे भूख लगना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, प्यास लगना बॉडी की, तो ऐसे ही जो जिस्म में सेक्स की एक ख्वाहिश पैदा होती है, ये भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये हिंदू को भी होगी, मुस्लिम को भी होगी, ईसाई को भी होगी, हजरत जी को भी होगी, मुफ्ती साहब को भी होगी, एक चोर को भी होगी। इसमें बुजुर्ग बाद में होते हैं, मुफ्ती साहब आदमी क्या होते हैं? बोलो ना, पहले होते हैं। ये हर आदमी का है, ये बॉडी की है, बॉडी की नीड है। तो जब खुदा ने आपकी भूख लगाई तो रोटी का इंतजाम किया उसने ना, बारिशें बरसा के, नबातात पैदा करके। तो मर्द को जब अल्लाह ने शहवत की भूख लगाई तो उसके लिए औरत का इंतजाम अल्लाह ने किया। औरत को जब शहवत की भूख लगी तो उसके लिए मर्द का इंतजाम खुदा ने किया। अब ये दोनों का मिलाप होगा और उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली बच्चे पैदा होंगे। इनमें किसी भी प्रोसेस को आपने रोकने की कोशिश की तो फैमिली प्लानिंग वाले तो खुश हो जाएंगे, इंसानियत का भी बेड़ा गर्क होगा और खुदा भी नाराज होगा। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? क्योंकि इसका मतलब है खुदा का निजाम ही गलत है। फिर अब जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं वो खुदा को, उस निजाम को क्या कर देते हैं? खलल पैदा। खुदा ने ख्वाहिश रखी थी ताकि तुम ना चाहते हुए, अब देखो जो आदमी साइंसदान है, पढ़ाई वाला टाइम नहीं है उसके पास, एक्चुअली मुल्क में तरक्की और ये वो, भूख लग रही है, खा नहीं रहा, नतीजा क्या निकलेगा? वो मजबूर होके खाएगा यार, खा के पेट भरो ताकि मैं पढ़ाई में ज्यादा तवज्जो लगाऊं, यही करेगा ना वो। अगर उसकी राय पे रख देते तो वो कहता कि 6 महीने बाद इकट्ठी एक टीका लगा दूंगा ताकि मेरी जो कमी हुई है ना पूरी हो जाए, यही करेगा ना वो, खाएगा वो कहेगा नहीं यार ये खाना जरूरी है, क्यों भाई? ताकि मेरा दिमाग उधर लगे पढ़ाई में, ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान बालिग होता है, औरत बालिग होती है, तो उसमें अल्लाह ने ये डिजायर्स पैदा कर दिए हैं। अब उन डिजायर्स का तरीका ये है कि जो फितरी नेचुरल तरीका अल्लाह ने जानवरों में रखा है वो इंसानों में रखा है कि नर और मादा का मिलाप हो। ये मिलाप आपके ना चाहते हुए भी क्या होगा? ये करना पड़ेगा आपको, ताकि आपका दिमाग क्या हो, स्ट्रेस आपकी, बोलो ना, खत्म हो, और फिर नतीजे में औलाद आपके होगी। क्योंकि कुदरत इसके जरिए कुछ और काम ले रही है। वो क्या है कि कुदरत नस्ल बढ़ाना चाहती है, इसलिए कि आपने मरना है आगे चल के, नई नस्ल ने आना है। अगर आप ही हमेशा रहते हैं ना इस दुनिया में, आज जब आबादी की बात होती है ना तो ये ऐसे शो किए जाते हैं जैसे ये आबादी हमेशा रहेगी। वो भाई ये तो सारे मर जाएंगे कल जाके, बुढ़े और आहिस्ता आहिस्ता सब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो नई नस्ल आएगी। तो ये सब चीजें कुदरत ने आपके इख्तियार में नहीं रखी। अगर आप इसमें दखल अंदाजी करोगे तो आपकी सोसाइटी को भी नुकसान होगा, क्योंकि कुदरत मर्द और औरत के मिलाप से कुछ हिकमतें हासिल करना चाहती है। तो वो अल्लाह ने मर्द और औरत पे नहीं रखा है, वो ऐसा मुसल्लत कर दिया है कि ना चाहते हुए भी होगा। तो अगर आप जिना की तरफ जाओगे या आप हाथ से ख्वाहिशात पूरी करोगे तो कुदरत का वो निजाम क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, वो खराब जैसे कि हो रहा है। लड़कियां घरों में बैठी बैठी बुढ़िया हो रही हैं और लड़के ये काम कर रहे हैं बैठ के, उनकी ख्वाहिश यहाँ से पूरी हो रही है तो शादी कहाँ करेंगे? वो भी डिप्रेशन में जा रही हैं, ये भी डिप्रेशन में जा रहा है। एक सारा सत्यानाश कर दिया पूरे निजाम का। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया इसमें अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो, निकाह करो। और तवक्कुल किस पे करो? जैसे भूख लग रही होती है खाने का इंतजाम किया जाता है, और तवक्कुल किस पे किया जाता है? अल्लाह पे, कि यार खाना तो खाना ही है। आपके पास पैसे हैं, आपने कहा 2 रोटी खा ली तो यार ये तो खर्च हो जाएंगे, कल क्या करूंगा? अबे भाई तू खा पहले इसको, कल की कल देखी जाएगी, ये जरूरी खर्चे हैं। तो निकाह भी क्या है? जरूरी है, ये तो करना ही करना है। पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है, ये तो करना ही करना है। समझ में नहीं आ रही तो रहने तो, जैसे चल लो ठीक है, फिर सही है। और मैं आखिर में एक बात कहता हूँ, मुझे पता है नौजवानों को जब इसकी आदत पड़ती है तो ये गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, ये मैं मानता हूँ। जिनको लत पड़ी है ना इसकी, वो आसानी से नहीं छूटता। तो भाई कोशिश तो करो ना छोड़ने की। जब हो जाए तौबा करो, कुछ सदका खैरात करो,
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ توبہ کرتے رہے, گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے رہے, تو ختم نہیں بھی ہوا نا, کم از کم وہیں رک جاؤ گے آپ. اگر توبہ نہیں کی, چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, تو جو یہ کام کرتے ہیں اگلا اسٹیپ ان کا اس سے آگے ہوتا ہے. پھر یہاں رکتے نہیں ہیں. خوب سمجھ رہے ہو, ڈاکٹروں کی خوش فہمی ہے کہ لڑکوں کو اس کام پہ لگا دیا اور اس سمجھے کہ یہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. جب وہ یہ کرے گا تو اگلا اسٹیپ اس سے بولو نا آگے کا ہوگا. کیونکہ خواہشات پوری کرنے کی جب غلط طریقے سے عادت پڑتی ہے, پھر انسان نئی لذتوں کی طرف جاتا ہے کہ اور کچھ کرو اور کچھ کرو. تو یہ جو یورپ جس انتہا پہ پہنچا ہوا ہے نا کہ لڑکوں سے بدفعلی, وہاں تو سب کچھ عام تھا, تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی لڑکوں سے بدفعلی کی. تو یہ اسی وجہ سے تو پہنچا ہے کہ ان کے ڈاکٹروں نے پروموٹ کیا ان چیزوں کو. تو اس لیے ڈاکٹر کی بات ضرور سنا کریں. ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں, ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹروں سے ہی پوچھی جائیں گی. جب معین اختر نے سے پوچھا تھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی, ماموں. تو یہ بھی ایک ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ میاں نے یہ ہاتھ کو حرام قرار دی ہے. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کئی جہاں بھی اللہ نے خواہش پوری کرنے کی اجازت دی نا, تو ہر جگہ قرآن میں یہی آیت ہے. فرمایا الا علی ازواجہم او ما والذین هم لفروجہم حافظون. ہمارے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. آپ کے پاس اللہ نے قرآن کے مطابق بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھا. یہ ایک آیت نہیں ہے, تو بہت ساری آیتیں. میں پڑھنا شروع کروں تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. قرآن کہہ رہا ہے جس نے بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا, کوئی بھی راستہ ہو, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. یہ اس باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں جو خدا نے متعین کی ہے. اور خدا جو باؤنڈری متعین کرتا ہے, نیچر اسی کا نام ہے. کیا مطلب, یہ نیچر اور فطرت کی حدود کو بھی کیا کر رہے ہیں, کراس کر رہے ہیں. یہ نیچر سے بھی بغاوت کر رہے ہیں. تو یہ نیچرل کیسے ہو گیا میرے بھائی. اور حدیث میں کیا آتا ہے, حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو صحابہ تو بڑے طاقتور تھے, بہت زبردست اللہ نے ان کو صحتیں دی تھی. ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے جدائی بہت شاق گزرتی تھی, خواہشات بہت بڑھتی تھی, اور بیوی سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. پہلے تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیا کر لیں, اپنی کوئی دوا کھا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیکشول ڈیزائرز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, اس مردانگی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ گناہ نہ ہو ہم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا اور فرمایا تزوجوا, نکاح کرو, فإنی اباہی بکم الامم. اگر اپنے آپ کو تم نے یہ کر لیا تو تم نکاح کے قابل بولو نا نہیں رہو گے اور تمہاری نسل نہیں بڑھے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہاں دو علمی نقطے کی بات ہے. حضرت عثمان ابن مظعون نبی کو سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر عورت سے جدائی بہت شاق گزرتی ہے. تو ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں ہم. پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں آ رہی بات بھائی, یہ بھی تو سوال کا حصہ بن سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کر لیں, ٹھیک ہے آپ پھنسی ہونے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ہم ایسے کر لیں. یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ عرب لوگ اس چیز سے مانوس نہیں تھے. میں نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا نا کہ یہ نیچرل نہیں ہے, خود سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا, یا تو دوستوں سے سنتا ہے یا فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے خواہشات اس کی بھڑکتی ہیں. ورنہ بالغ ہونے کے بعد جو خواہشات بھڑکتی ہے نا, تو وہ عورت ہی کا